سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم وتسليما. nɛgɛjuru i bɛ a jɔni yɔrɔ in na ka maa minnu ye weleli kɛ k'u bɛɛ lajɛlen fo minnu tun b'a fɛ ka don n'u ma se ka sira sɔrɔ an bɛ foli ni tanu k'a lase u bɛɛ lajɛlen ma. chaque coup ka to lamɛnni la fɛn min ye a bɛ se ka kɛ olu tun bɛna kamanagan min fɔ babu kɔnɔla la a bɛ se ka kɛ da bɛ sɔn ka se a ma an bɛ foli ni tanu k'a lase lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ fo i bolo yɛlɛma an ka belebelew an b'o u kunbɛn n'an y'u kunbɛn sisan an bɛ sɔrɔ ka a daminɛ. 77 01 16 16 77 01 16 16 walima 67 01 16 16 74 86 25 25 walima 64 86 25 25 nin bɛɛ ye kalanbulon a numéro ye n'i bɛ fɛ ka turabu k'a kalan k'a dɔn ka tila k'a dɔn nakari k'e yɛrɛ kɛ kalanden jolen i ka se ka i maamakow ɲɛnabɔ i yɛrɛ ye siga t'a la ni weleli kɛ nin numéro in dɔ la kelen na o la an bɛ kalanbulon maa bɛɛ lajɛlen fo ka président fo ka foli ka di Lalabi Junior ɲɛnama Mohamed k'a fo nin waati in na a dɔgɔkɛ bɛ yan l'incarnation de son père Naija Faramses 2 Naija a fɔ ko Lalabi ka Abu Naija fɔ le dictionnaire nin bɛɛ don Hussein Lalabi a bɛ kɛnɛ kɔnɔ an bɛ foli ni tanu k'o las'a ma ani minnu bɛ ka ja ta san ni k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo su in na maaw ko tulo bɛrɛ ko sigi su in na taa a ka di fo ka taa fɔ a to ten Hussein Lalabi an bɛ kuma gɛlɛma ka tɛnku a la folikan min bɛ a bolo ka ɲɛsin lamɛnbaaw ani lajɛbaaw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a k'o kɛ an ka sɔrɔ ka kuma di Ramses de ma. Kɔnɔw bɛ di? Baasi foyi tɛ yen. Tabarikala. Alhamdulilayi. Marcɛ yan'an ka don kuma kɔnɔ an b'a fɔ awuzu bilahi mina shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Rafiu darajatu wa dudu kashfir kumat Muhammadin Abdullahi sallallahu alaihi wasallam. Marcɛ an b'i fo. A diyara n ye. I folen kɔfɛ cɛsiri la nin wagati in na Ala bɛ denw kunbɛn kumaso kɔnɔ nin wagati in na an b'i fo an bɛ Sɛki tɔgɔ fila fo su in na a ka di kojugu a ka di dɛ an bɛ foli daminɛ ni Gawusu Kalilu Berete Kundela Mato Kalakisɛ foli bɛ daminɛ n'a ye foli bɛ laban n'a ye siga t'a la n y'o f'i ɲɛna n ka kumaw la ale ye turabu so 16 a y'a tu tigɛ an bɛ tagama na sira in de kan ka taga tan don a fɔlen kɔfɛ kɔrɔkɛ ɲumantigiya o ye ne Fuseni Lalabi lafiya an ka ɲɛnamaya bɛɛ Abu Lalabi Ramses D a sigilen filɛ n kɛrɛfɛ kumaso kɔnɔ n ka foli bɛ kɔrɔkɛ in ye n ka bonya b'a kan ale fana bɛ jɔyɔrɔ min Ala de y'a ka ye n b'a fo n ka bonya b'a kan n kɔrɔkɛ min bɛ yen n'o ye Mohamed Lalabi Junior a bɛ kalanyɔrɔ la nin wagati in na a sigilen don k'an lamɛn a ka foli bɛ n kɔrɔkɛ ye n ka bonya b'a kan Musa Lalabi Abdin Lalabi Adama Lalabi n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen n ka bonya b'u kan u folen kɔfɛ kalanbulon perezidanba Umaru Sɛni an b'a fo kalanbulon bɛ jamana o jamana kan Europe Afrique de l'Ouest an ka foli bɛ kalanbulon perezidan kelen kelen bɛɛ nin wagati in na kumaso in kɔnɔ u folen kɔfɛ an fa Gawusu Kalilu Berete Kundela Mato a
kwa ka kuma la ko cɛmani ni b'a fɛ k'i ɲɔgɔn ko dan f'i ka k'i bangebaga musomanw fɛ tante Awa Jalo tante Awa Sako o tɛ kumaso kɔnɔ k'a labɛn an ka foli b'u ye an ka bonya b'u kan olu folen kɔfɛ jamana in kodɔnnabaw i t'a sɔrɔ nin wagati in na an kɔrɔw bɛ k'an lamɛn an dɔgɔw bɛ k'an lamɛn an yɛrɛ faw bɛ k'an lamɛn an mɔkɛw bɛ k'an lamɛn n'an filila k'an to denmisɛnya ye an fa y'an kalan fitinin min na Gawusu Kalilu Berete an kariyalen de don k'o d'i ma k'i to i sigiyɔrɔ la an bɛ jamana in kodɔnnabaw fo k'an bolo bɛ dugu ma mɔgɔ min bolo bɛ dɔɔnin finman na jɛman na k'an ka foli b'i ye nin wagati in na k'an ka bonya bi i kan u folen kɔfɛ an bɛ segin ka na kalakisɛ fo Gawusu Kalilu Berete Kunjana Matoro Safa Noa a ka foli ti ban n y'o fɔ n ka kumaw la Ala k'a da yɔrɔ nɛɛma ya Rabbi Ala k'a da yɔrɔ nɛɛma ya Rabbi a taar'i da hakilina ye a bɛ ka baara de kɛ siga t'a la a ka foli tɛ ban an bɛ dugawu de kɛ belebele in ye hali bi Ala k'a da yɔrɔ nɛɛma kalanbulon mɛtiri baw Wɔlɔkɛ Mɔden Sisoko an ma ɲinɛ o kɔ Kulubali kɔrɔba Kane an ma ɲinɛ Sikɔ Seku n bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na ma sini ye kuma ɲɛbila kuma ye su in na a ka di kojugu tabarikala an ka taa Cheikh Sidibe fɛn min ye belebele Ramsès II l'incarnation de son père Lalabi ka Abu Lalabi belebele a bɛ kɛnɛ kɔnɔ ɲɛ da o da ale kan lafiya don u bɛ lafiya Cheikh Sidibe an b'a fɔ k'a ka bisimila ka kuma galama k'o tɛnku a la a ka foli kɛ an ka sɔrɔ ka taa madama Cheikh Abu kuma b'i bolo ni Ala sɔnna sa an bɛ kuma kɔnɔ a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على سيدنا محمد رفيع الدرجات ودود كشف القومات محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم sɔli ko kira kan ne ni sɔli terimani ni mɔgɔ bɛ sijuru bi a ye ba bi tɔrɔtigi de mɔgɔ bɛ sijuru bi ba bi tɔrɔtigi de tɔrɔtigi ye jɔnni ye kote naani bɛɛ bɛnna min ka tɔrɔtigiya kan n bɛ diinɛ la n ti diinɛ la n tɛ don ala ko in na n dan t'a la o de ye professeur Gawusu Kalilu Berete le berceau du savoir international de la monde entier dɔnni bɔgɔ tayɔrɔ maa ɲini Ala fɛ Ala ka ka kira 313 bonya n'a barika kosɔn Ala ka lahara sɔnsuma fa ɲuman ye ya Rabbi ne n'a bɛ a diinɛ kɔnɔ Ala ka bila yɔrɔ la yɔrɔ min nɛɛma ti ban fiyewu kodɔnna ni kalankɛla bɛɛ bɛnna min kan o de y'a kɛ Firidawusi Ala ka bila yen ani minnu yɛrɛ taara ɲɔgɔn fɛ amin ya Rabbi Lalabi kaba yira ko n'i bɛ fɛ k'i ɲɔgɔnnaw da i kana ɲinɛ bangebaa musomanw kɔ bangebaa musomanw tɛ nin kɛnɛ in kan mɛ u ka labɛn siga t'a la tante Awa Jalo ani tante Awa Sako ni sɛbɛn ani nasi n'o bɛ Lalabi bolo ka caman dɔn olu de an ka sɛbɛn n'an ka nasi kɔrɔkɛ ɲumantigiya o ye ne Abu Lalabi lafiya n ka ɲɛma an kɔrɔkɛ ɲuman Lalabi Jɛra Mohamed n b'a fo malgré que a tɛ nin kɛnɛ in kan dɔgɔɲumantigiya ni jamu don Ala y'a di ne Abu Lalabi ma Lalabi y'a bɛn dɔgɔɲuman Fuseni Lalabi n b'a fo Musa Lalabi Abdin Lalabi Adama Lalabi fo ka taa se Alimamidenw Fɔnba Mija n b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ ka bonya b'u kan ne de bɛ ka an filmer nin waati la olu yɛrɛ folen kɔfɛ kalanbulon président ba Cheikh Oumar Sène n b'a fo n ka bonya b'a kan ka danga n b'a fo Lala Habi ka subaga groupe 2 minnu bɛ jamana in kɔnɔ n'a y'a dusukun bɔ ka sigi u kɔnɔ cɛ kɛmɛ fila fo kosɛbɛ kosɛbɛ olu ka di olu yɛrɛ folen kɔfɛ n bɛ yafa ɲini kɛ jamana in yɛrɛ kodɔnnabaw fɛ dɔnni seegin kɛbaga minnu bɛ jamana in kɔnɔ ko ni Abu Lalabi ka kuma kun tɛ ko dɔn ye mɛ fa Lalabi a y'an kalan min na an b'o dɔn wa an kariyalen don n'a ye ka di lamɛnnikɛla ni filɛlikɛla bɛɛ ma siga t'a la o yɛrɛ fa ɲini yɛrɛ kɔfɛ an bɛ kumaso min kɔnɔ kumaso promoteur n b'a fo directeur tonton Marco n b'a fo malgré que a bɛ ka denw lamɛn nin waati in na basi i ka chèque fila an b'u fo tabarikala n b'i yɛrɛ fo i ka kɔnɔnajala ni kɛ cɛsiri la ka yira lamɛnnikɛla ni filɛlikɛla bɛɛ la minnu bɛ ka lamɛn radio la minnu bɛ ka filɛ sur Facebook même sur YouTube an bɛ forme plein na nin waati in na ni Ala sɔnna ni hami ka kan sɛgɛn panburu la ni cɛmanni minnu b'a kɛ Lala Habi Djimu siga foyi t'a la u b'a kɛ ni dɔnni jɛlen ye k'a f'i ye k'a kɛ k'i ci sigiyɔrɔ n'i y'a kɛ i bɛ Ala jɔyɔrɔ i b'a fa Lalabi jɔyɔrɔ siga t'a ni la Ala sɔnna 77 01 16 16 77 01 16 16 64
86 25 25. Vous êtes là la vie? Non. En bas de l'île Banaoui. C'est ça. Là, me va de les tensions de balai là. Il y a la fraba là. C'est ça la fraba. Oh. Il fait Aramadi, ni du coup, mon fina banaro. Mon amour fallait du coup là. Banaro, savoir Aramadi, ni kakene ni là. Allah sait qui pali. Il tient un peu là. Mais ni dans le banat là. War ani war bi kuna. Wati be da banat là. Bin ni kenya de no fait. Awo. Wala dugute Aramadi na ni banate. Sigata la. Savoir le fantôme avec femme. Odo. La banane fait mai. Ni banane mina yiri kelen be. Bana sugo sugu. Surtout tasson. Yiri do be wa fama. Awo. Ko médecin. Yiri be baraka Aramadi job siral la. Médecin. Voilà. Ni antibiotique be yiri la. Awo. Médecin ba. Machine banane soro. No tension. Médecin furabulu a pour kelen be yini ikena balabala kosebe. Duru ika verbuti nya flami. Banane mi yere ke ka bi jol sira fe. Pep. Voilà. Ça dit médecin yiri ni sambe kana. Ale be ke ala la ni sambe kana. Ale bi jari. Climat fait. Ale be ne gudi. Donc ale yiri me barake. Aramadi jol sira fe. Ni ya mi wati. Abika bana décaché ka bi farkolo la bibi yiri sukuna ba do ye fura do médecin de ben ke ka bom Aramadi. Aflade. Ouvre autori. Yiri do be ko korongo yi. Ikale fina fura bu yi. Pour wolon fla. Ale fina te décès. Bana ko folena. Yele tension ati décès fio. Tension yele na jigina o. Eka korongo yi pour wolon fla yi. Ika tobi. Akoka mi foka khase dokun kle wolon fla. Ala joro yo bana kilin. Tabakala. 77 01 16 16 walma 64 86 25 25 Nimbela Dile Kalamblo un numéro yé en italien fait l'incarnation de son père Ramsès II Abou Nabi Dokoko ale mangine akumule enfant fait nye bangine wa femie kumule oba dimishana ni wati be ya la frobala alhamdulillah mais comment ça m'a donné la tigila no la habib trabu tigi ani yiri tigi sigata la bana yɛrɛ man ɲi ni bana ye buna hadamaden minɛ ale ye buna hadamaden yɛrɛ jugu halala yɛrɛ mɔgɔ min bɛ yen ne ni bana kalite bi la alima i b'a dɔn k'a bɛ mɔgɔ kɛ fiyɛtɔ ye a bɛ mɔgɔ kɛ fatɔ ye parce que a b'i bɔ raisonnable kɔnɔ k'i bila irraisonnable kɔnɔ i b'i bɔ hakili kɔnɔ k'i bila hakili tanya kɔnɔ i geje n'o b'i la ma de yiri min kan n'a ye nin yiri in kɛ a tɛ tile 7 sigiyɔrɔma 3 sɔrɔ ni ka fiyewu depuis tile 7 fɔlɔ a yɛrɛ da b'a fɔ k'ale tora radio énergie PCFM lamɛnni na radio PCFM lamɛnni na ko Lala a bɛ denkɛ Abu Dalabi ka ye yiri min fɔ n'o ye a bɛ nɛrɛ den nɛrɛ den fara n'a ye nɛrɛ den fara sɔrɔ a b'o joni in bɔ a kɔnɔ n'a ye joni in bɔ a kɔnɔ a b'a ɲini fo ka taa se kuru 7 ma parce que ale fara ninnu filɛ nin ye a kurukuru sɔrɔ man di i b'a fara ɲɔgɔn kan k'a siri i b'a fara ɲɔgɔn kan i b'a siri fo ka taa se kuru 7 ma n'o sera o ma i bɛ nɛrɛ yɛrɛ ju fara dɔ bɔ yiri dɔ bɛ yen an b'a fɔ o ma ko buwana a bɛ buwana fara bɔ kuru 3 n'a ye ninnu fara ɲɔgɔn kan yiri sabanan o de ye Segu Fali ye Segu Fali 7 de fara Segu Fali kelen de a b'a tobi ale de ye yiri minnu bɛ takili kɛ ka bana furakɛ joli sira yɛrɛ fɛ direct n'a ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a b'a don daga kɔnɔ k'a tobi n'a b'a tobi n'a bɛ fɛ ka miracle a la depuis a b'a min don min na a k'a fɔ ko alhamdulilayi a ka
a bɛ lemurukumuni den ɲini den hakɛ t'a la a b'a tigɛ tigɛ a b'a ji bisi ka bɔ a la o foroko in a b'o de bila fura in ninnu sanfɛ ka tobi n'a ye ɛri kelen ɛri fila ɛri saba ɛri naani a b'a jigin n'o kɛra ka ji tɔ min to fura ɲaga in kan a b'a sɛnɛ bidɔn kan a b'a bɛɛ yɛlɛma a b'a ji bidɔnni walima 4 litiri ninnu a b'a garder a kɔnɔ ko ɲuman kɛ k'a mara frigo kɔnɔ ni frigo t'a bolo a b'a mara yɔrɔ la yɔrɔ min fɛnɛ ye yɔrɔ sumalen parce que n'i y'a sigi yɔrɔ la funteniba bɛ yɔrɔ min na furaji tigɛ tigɛ a b'a décomposer donc a b'a ta sɔgɔma verre ɲɛ 3 tɛ kɛ fila yɛrɛ parce que ni nin y'i sɔrɔ o temps in b'a sɔrɔ bana yɛrɛ dépassera quoi degré dépassé donc i bɛ thé verre ɲɛ 3 i b'o de min a la sɔgɔmada fɛ chaque ni diabète t'i la n'i ye thé verre ɲɛ 3 ji ta i bɛ thé verre demi miel k'a la k'a éliminer n'a ye k'a min donc miel n'a ye nin kɛ sɔgɔmada fɛ a b'a kɛ tilegan fɛ wula fɛ a b'a kɛ ni nin kɛra ka a bɛ bana sosi désactiver ka sɔrɔ ka bana furakɛ ka b'i farikolo la k'a daminɛ kunkolo ɲɛ k'a daminɛ da la fɔ nɛgɛnata yɔrɔ ni bana sɔrɔla nin yɔrɔ o yɔrɔ la e bɛ wuli k'i jɔ tɛ se ka bana min furakɛ dɔrɔn o de ye nin bɔ bana ye mas nin bɔ bana o fura dɔrɔn de bɛ Ala bolo mais bana o bana ni Ala y'i garisɛgɛ a la dugukolo sanfɛ précisément a bɛ ka min fɔ n'a ye nin kɛ émission gɛrɛ ale yɛrɛ de bɛ weleli kɛ ka jaabi di ko RMCSD ye bana fura min fɔ ko n y'a kɛ wa n y'a jɔyɔrɔ ye en fleur n'Ala sɔnna. L'incarnation de son père. Amitanya fait, Cheikh Sidibé fait mieux Foussène Dalabi, avec kuma galama ka tempo ala. Oh, deux volets qui ko à Balban avec Skretimi, avec Glomi. Il y a la froide et à ton abchagabla. Froide mas. Oh. Qui gosse ou liberté pour y en avoir trop. Quand c'est avec faux. Quand le kuma fait quand tu sais que kuma quand tu vois là, fanga les faux. Nous sommes là l'année habité dans sous la liberté à la folie Tiban. Mas ni ka mɔgɔ bɛ yen ni jogojugu nation yera la fɛn fila de b'a kɛ dankan fɛn fila fɔlɔ sa fɛnɛ qualité ka ca mas mais Fuseni Lala bɛ ka kuma yɔrɔ min kan o ye sa tutu ye ni jogo dɔ b'i ka mɔgɔ la a bɛ e ja cigarette min b'o la jogo qualité tɔ i yɛrɛ k'i patienter i b'o dɔn i bɛ sa tutu nugu de ɲini i b'a morceau fitinin tigɛ i b'a sisi i b'a kɛ ji la n'i ka mɔgɔ bɛ ka jogo dɔ kɛ n'a m'i ja mun tɛ adamadenya tabiya dɔ ye n'a sura a kunna a b'o jogo kelen a b'o jɔ a filɛ dɛ sa tutu nugu de bɛ nin kɛ ou bien o to yen n'o m'a bila a ka so sugunɛ ɲini a fitinin ka se a tigi kɔnɔ so sugunɛ fitinin ka se a kɔnɔ sabu ɲɛ filɛ o bagan in na o tɛ kolankolon fɛ n'o o fitinin suri jogo jugutigi kɔnɔ a bɛ jogo in to yen ni fila de bɛ nin ban pewu. Tabarakala 77 01 16 16 67 01 16 16 walima l'incarnation de son père. Dɔ y'a yira k'a fɔ ko fɛn bɛɛ de ɲagaminen don ale kunkolo yɛrɛ kɔnɔ a ka foyi ɲɛnabɔlen tɛ. I n'a fɔ a b'a sɔrɔ kalanbulon la n'a taara kalanbulon na a bɛ taa tɔgɔ sɛbɛn 1311 n'a y'a tɔgɔ sɛbɛn n'a ye filɛli k'a ye k'a ka vie yɛrɛ analyser bien n'a y'a sɔrɔ a dɛra ale la an b'a bila harayi filɛli de b'o kɛ i t'a sɔrɔ ale yɛrɛ fura bɛɛ ko k'a dɛsɛ a ma résultat foyi sɔrɔ n'o de b'a to ale ka ko foyi tɛ ɲɛ a bolo ka taa kalanbulon na n'a taara kalanbulon na n'a y'a tɔgɔ sɔrɔ 1311 a k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka Abu Dalabi ye n'a ni ɲɛ dara ɲɔgɔn kan masa a yɛrɛ bɛ waati min na a n'a bɛ kalo min na a n'a yɛrɛ bɛ san min kɔnɔ b'o san analyse bɔ ka d'a ma n'a ma ɲi n b'a bayɛlɛma a bolo a bɛ ɲɛ a bɛ ɲɛ a filɛ dɛ Anita an bɛ kuma di Fuseni Lalabi ma nin yɔrɔ in na dɔ ko ale bɛ examen de la siga t'a la a bɛ fɛ ka tɛmɛ fo ka ca an b'a fayida di mɔgɔ minnu bɛ yen k'aw bɛ examen la nin yɔrɔ de la an b'a fɔ n k'a ye taa kalan kɛ i tɛ turabu dɔn nin yɔrɔ la i tɛ se ka nin baara dɛ turabuden dɔ de bɛ yen turabuden sigilen bɛ yɔrɔ jumɛn na a sigilen bɛ turabu so 14 de la u b'a fɔ cɛden ma
ko zumana problème yɛrɛ bɛ ci fila kelen fila kelen mɔgɔ min bɛ yen i bɛ examen la n b'a d'i ma kɛcogo fila fɔlɔ i bɛ zumana sɛbɛn zumana fila yɔrɔ in i b'o jigin i ka bigi kɔnɔ i ka examen sɛbɛnni bɛɛ i b'a kɛ n'o bigi ye n'i ma se k'o kɛ e mɔgɔ min bɛ yen i bɛ examen la turabuden dɔ bɛ yen o b'a fɔ ma ko solomana i b'a ci bolokɔni bɛɛ la kumaba in kan i b'i sigi examen sali kɔnɔ fo ka t'i bɔ i b'a mugan fo ka taa ban n'i y'a mugan ka taga ban examen kelen ala b'a don i garisigɛ la nin fɛn fila an bɛ se ka nin de di san examen kɛlaw ma o k'a kɛ k'u t'u sigiyɔrɔ la. an bɛ taa ɲɛfɛ halisa fɛn min ye garijigɛ an bɛ taa a b'u lalabi garijigɛ dɔ ye weleli kɛ ko garijigɛ ko k'a garijigɛ k'a bɛɛ ɲagaminen don a fana bolo. Alhamdulillah. Se ka mun fɔ o la. Mɔgɔ min bɛ yen n'a ka ɲɛnamaya la n'a garisɛgɛ ɲagaminen don i b'a dɔn ko mɔgɔ garisɛgɛ bɛ dɔgɔya de walima i garisɛgɛ bɛ sa de n'a ɲagamina o bɛɛ la i bɛ dɔɔnin dɔɔnin sɔrɔ mɛ n'i garisɛgɛ fagala tɛ foyi sɔrɔ n'i garisɛgɛ dɔgɔyara i mago bɛ fɛn min na cɛ i t'o sɔrɔ yɛrɛ a bɛ na i ma dɔɔnin wa a bɛ tuntun de. Ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka garisɛgɛ sɔrɔ garisɛgɛ yɛrɛ de bɛ ka kuma parce que ne Abu Lalabi ka ɲɛnamaya bɛɛ la n y'a yira k'a fɔ ni dɔnni minnu bɛ hamiw traité ne y'a bɛɛ kɛ sara ye dɔnni bɛ garisɛgɛ di buna hadamaden ma ne yɛrɛ b'o sara in cɛ ka jɛ sara tɔ in bɛɛ kɔ parce que ni garisɛgɛ t'i la dɔrɔn i ka ɲɛnamaya la i kɛra fu de n b'a di turabu la ka tila k'a di yiri la n bɛna di turabu min na sisan n'i y'o turabuden kɛ ala bi sɔn garisɛgɛ la garisɛgɛ min n'i b'i ka ɲɛnamaya kɛ n'a ye turabu so naaninan o den Idrissa fasitigi ale ye turabuden min n'a bɛ ci fila yɛrɛ kelen fila i bɛ Idrissa fasitigi i b'a sɛbɛn 116 n'i y'a sɛbɛn 116 i b'a nasi bɔ n balimakɛ n balimamuso i kasɛtigɛlan k'a la i b'a mun i farikolo la n'i y'a mun i farikolo la i b'i jiraja i ka tile 45 k'o sɔrɔ a kan i t'o dépassé fiyewu f'e mago bɛ fɛn min na fo i garisɛgɛ k'a d'i ma parce que ni garisɛgɛ dɔgɔyara hali i ka sɔrɔ i sɔnni sababu bɛ bolo minnu kɔnɔ olu de olu ka fɔni ka ɲɛsin ma o bɛ kuru o tɛ turabu ye turabu to yen n'i m'a sɔrɔ turabu la parce que e tɛ turabu dɔn n b'a d'i ma yiri la parce que tumana min na an fa Lalabi a b'an kalan diɲɛ yiriw la a y'a yira k'a fɔ n'i ye diɲɛ yiriw ta k'u fara ɲɔgɔn kan diɲɛ yiri bɛɛ yiri gurupu 3 de o yiri gurupu fɔlɔ olu de ye yiri ŋɔnimaw yiri minnu bɛ ni dɔ kisi ni ɲɔgɔn gɛrɛ tɔɔrɔya ma o de ye yiri ŋɔnimaw ka baara ye yiri gurupu filanan o de ye yiri fumaw yiri minnu bɛ bana jugu sama ka bɔ danfɛn farikolo la ka sɔn kɛnɛya yiri gurupu sabanan o de ye yiri biɲɛntimaw ye yiri biɲɛntimaw olu de ye yiri minnu bɛ garisɛgɛ ni nafolo di buna hadamaden n'i bɛ fɛ ka garisɛgɛ sɔrɔ yiri dɔ bɛ yen an b'a fɔ o ma ko pɔpɔ n'i y'ale tigɛ dɔrɔn i b'a ye mɔgɔ minnu bɛ burusi kɔnɔna na n'i y'a tigɛ i b'a ye a bɛ biɲɛji bɔ fɔlɔ u tun bɛ bolifɛnw n'u kɛrɛfɛ la u b'u kɔlila ye n'i y'o kuru 7 sɔrɔ n'i kɛra cɛ ye walima n'i kɛra muso ye n b'a ɲini fɛ i ka nin kɛ ala kama kira kama a kuru 7 don daga kɔnɔ dɔrɔn i ka ji k'a kan i k'i sigi a kan ka i ka hami d'a kan Abu Lalabi Ramsɛsi den ko n'i bɛ fɛ ka garisɛgɛ karaba k'a sɔrɔ i ka ɲɛnamaya bɛɛ la i garisɛgɛ ka ja i n'a fɔ suruku garisɛgɛ ko nin yiri kuru 7 de b'a kan n'i ye ji k'a kan i ka garisɛgɛ ko yɛrɛ ɲɛfɔ ala ye k'a ka sababu don yiri la i b'a tobi k'a mɔ i b'i ko a la siɲɛ 7 su kelen n'i y'i ko a la siɲɛ 7 su kelen depuis i b'a sigi tasuma sanfɛ i b'a fɔ ko fo ni nin fura in ma mɔ sinon ni nin fura in mɔna k'a da ne i kasa ye farikolo kan o ye n ka garisɛgɛ gɛlɛya bannen ye Abu Lalabi yɛrɛ de y'a fɔ ala de sɔn Lalabi bɛ sɔn n'i y'a di farikolo kan garisɛgɛ gɛlɛya garisɛgɛ siri fɛn o fɛn b'i la ala b'a bɛɛ bɔ i la ala bɛ sɔn garisɛgɛ la 77 01 16 16 77 01 16 16 walima 67 01 16
16. Cheikh Ahmed Kanye fait Mandia. Oh, vous êtes là, Non. donc le fait à Makadia, à Kadia bien payé. Mandia. Daloubi Niake. Mon film est Giriga. Diabé Giriga. A Folo. Problème d'obé, m'a dit Troboula. A Yiri Fra. Au fin flying. A Flabé Feynman. Problème du même de Mandia dit Adamadema. L'omra est backé. L'omra est siglé de Rodman. Siglé de Trobusso. A siglé de Trobusso, l'on flanande. L'omra beti. Fla. Télé. Fla. Mas. Mba faka Mandia di trop denga klara di fena ma Adi ni lumra sebe wafla keme mwan fla le nashi be frangon yiri kelen be wafma ko balance ibo la do yini balance ibe balance la do yini ka ke lumra nashi la ka kasa tigelan kala ibam ni yamu ifakolo la jebe girita Girini kunte ima obe girini kalte na ifene mo ye chuko kelena lo maraba ke ni ma jama soro la to yi mena ni ye fenya na ma jumena ye dan tan fen lo ofo ko wolo ni ba fika Mandia soro chuko ma shi fika do Mandia ere fen do de mo ntin bi se femna e ma shi esigle fle ibe kuma kan duma mu kan fe mo mun be ke lame e be se ka barala mo Mandia folo de fango foko boala de iga shiga barala ni be si ka barala Mandia to kan de shiga tala Mandia folo de bi si ka barala tayeke mo girina kan abulo de kan tando to Mandia fura o ta balikanta di me fango fo mo e bi se barala mon film de beta bara ino na fo ne ni ko ka abulo la an sigle fle to mo be dondola ne ba capture do ne ba fodra zumela émission ra bi sigi kala me tando donc ta balgante Mandia fura woroshi tala woroshi ni ka ke bidon ne ka jiga ka kasat gelan kala woro kelen si ateyela ni ya ke bidon kono ka kasat gelan ka ka to ka mun farla ala bi ko ja dan ta fen were kuma na kara madum Allah u bi on toyi timini ni doron ade yiri de ya be kungo kono ika fura bulu chama yini ka susu ben amugu ba bulu mugu bo hanare ka hakimu mashi o fene be Mandia do diara made mai masigini tabakala se kan le dima sansa Mandia ametuni sigata doko ko baraka de balela baraka bulu Mbela tangala barkada kamulo fanya info sur ko su kalu berti mo jana mato mo gombe ki te barala ro de do di be asigle me tro bu so konon tona na ba fama ko kala la imena ka barani ni maso ve mo be bararo do de la bararo en papier ni ndron ki jija ka badara fena be ci fla télé wɛrɛ fila n'o sɛbɛn sira jate la wa télé sira yɛrɛ bɛ ci kelen fila i bɛ n'o sɛbɛn sira jate la wa kelen kɛmɛ 22 i bɛ baara yɔrɔ min nɔfɛ baara yɔrɔ in papier dɔ ta fɔlɔ yanni ka nasi in sɛbɛn k'a sisi ko baara yɔrɔ e bɛ baara yɔrɔ min ko baara yɔrɔ yɛrɛ papier dɔ ta i ka o papier in sisi ko n'o mugu dɔɔni kɛ daba in na i ka tiɲɛden in sɛbɛn sira jate la sira jate wa kelen kɛmɛ 22 i kɛ nasi ko i k'a min ka se tile 6 masi ala bɛ baara di tabakala 77 01 16 16 67 01 16 16 64 86 25 25 walma 74 86 25 25 ni bɛɛ kalanbolo numéro ye l'incarnation de son père Ramsès II dɔ ko ko ale mana don furu la cogo o cogo a mana bɔ muso nɔfɛ cogo o cogo a bɛ tiɲɛ yala fura b'a la Mas fura b'a la ka minɛ ka bɔ n falala yɔrɔ a y'a yira k'a fɔ ala ma ka lajarabi si jigin dugukolo sanfɛ fo k'a sɔrɔ a y'a fura
de là ka fo nga kuma ko na ka tinu oni ibe fe ka furuge kan ki ga nyene ma ya fle ka don ka fo neni ka sabi be walma tibe iba do ko ni fe on sera niveau de na gelera ka se niveau de la ire de galonda ira ko fe on mi no fe ki bari ka furuge alors que ibe ka vi système do ri konana système te permettre ka jeni moye e maya va fo aga bona do la ko kuni tellement gɛlɛyara bɔra fɛnko la ko ni cɛ bɛ nin état in na ko ni yɛrɛ ye furu kɛ o ye minnu yɛrɛ sera k'a kɛ n'a ti s'a furumuso kɔrɔ depuis filɛli yɛrɛ ma kɛ taamasiyɛn dɔw direct donc n'i ka ɲɛnamaya bɛ ten t'a sɔrɔ i ka système t'i permettre ka jɛ ni mɔgɔ ye surtout ka furu kɛ parce que hali n'o furu in kɛra o tɛ kɛ furu duman yɛrɛ mais n b'a a yeri d'a ma ka tila ka turabuden d'a ma n'a y'a kɛ a bɛ lahalaya min kɔnɔ a bɛ bɔ o lahalaya in kɔnɔ a bɛ fɛ ka kɛ cogoya min na n'a bɔra furu nɔfɛ o kɔfɛ o furu kelen ti sa non yiri dɔ bɛ yen an b'a fɔ o ma ko gala o bɛ gala in ni cɛ de don parce que o bɛɛ bɛ k'a lamɛn malgré que cɛ ye weleli kɛ k'a fɔ cɛw bɛ k'a lamɛn nin waati in na musow bɛ k'a lamɛn an faw bɛ k'a lamɛn an baw bɛ k'a lamɛn i t'a sɔrɔ min y'a ye weleli kɛ o de ye den sɔrɔ min yɛrɛ ma se ka weleli kɛ i t'a sɔrɔ ka musokɔrɔba de bɛ k'a lamɛn nin waati in na ko denmisɛnnin minnu kumakan t'i lamɛn ten n'i y'u lamɛn dɔrɔn i ka ɲɛnɛmaya la i bɛ u nafa de a b'i lafiya i ka ɲɛnɛmaya la ni cɛ de don a bɛ gala kuru saba ɲini ni muso do a bɛ gala kuru naani ɲini n'a y'o sɔrɔ i b'a tobi k'a mɔ k'a ko mais i b'i jiraja i bɛ tile 7 sɔrɔ a kan i b'a ko toujours n'i b'a ko i yɛrɛ b'a fɔ ala ne ka furuko yɛrɛ de gɛlɛyara na ne bɔra muso min nɔfɛ a ti ɲɛ walima ni cɛ yɛrɛ bɔra ne nɔfɛ a da ye dɔrɔn a da ka don kuma in na de mais a ti réaliser bilen n'o tile 7 in dafara nin y'a bɔ dɔrɔn aw ka ɲamafiliyɔrɔ la k'a bila yen n'i sigi k'a ye résultat lajɛ n'a tɛ don e tɔgɔ la furuko kuma la bilen k'a bɛ dabila o ja fara o goya kan furu kelen ni da donna min na o bɛ kɛ tɛ yiri an bɛ bɔ yiri kɔnɔ an bɛ na turabu kɔnɔ ɲɛnɛmaya o yɛrɛ de ye ne ni juguya ye turabuko yɛrɛ fana bɛ ban pewu juguya de la n'o ye turabuso 12 ye n'i bɛ fɛ k'i ka ɲɛnɛmaya redresser k'a bila a cogoya ɲuman na parce que a bɛ fɔ nin ma ko échec n'i ka ko min daminɛna dɔrɔn ko wɛrɛ bɛ bila a la k'a tiɲɛ walima a dan ye dɔrɔn i kana kuma fɔ ne y'a kuma fɔ a bɛ kɛ balawu ye ko in bɛ dabila i b'a dɔn k'a fɔ ko dɔw dabilali sababu ye dɛmɛbagatanya de fɛn ti k'o ye tiɲɛ mais jigiya yɛrɛ fɛnɛ tɛ yen n'a sera o niveau la i b'i yɛrɛ kun ɲininka parce que ni nin bɛɛ bɛ dɛsɛ bunahadamaden kelen na ale yɛrɛ bɛna fɔ ko kunnafɛn de b'ale kɔ surtout a ka prétexte dɔ sɔrɔ k'a fɔ ko sikojugu bɛ n'ale la non déjà kuma banna ale yɛrɛ t'a yɛrɛ sɛgɛn bilen yɛrɛ numu ta ni nin numu in ta ni kɔlɔlɔ ye ani nin sirijugu ye a bɛ bɔ i la pewu i bɛ numu ta Alahu 3 jate la Alahu yɛrɛ kelen bɛ bɔ ni 66 ye n'i y'a 2 fara ɲɔgɔn kan k'a 3 fara ɲɔgɔn kan o bɔ ni 198 66 sigiyɔrɔma 3 numu sɛbɛn nin na dɔrɔn ni numu kɛ nin na nin kɛ cogoya 2 bɛ yen n'i y'o kɛ turabuden 2 i bɛ numu ta i b'o kɛ nasi ni numu ta ni numu sɛbɛn 198 i b'i kɔ a nasi la siɲɛ 6 yɔrɔnin kelen n'i y'i kɔ a nasi la siɲɛ 6 yɔrɔnin kelen porte o porte n'o datugulen don e ka furuko yɛrɛ dilanli ɲɛma hali da minnu bɛ yen n'o dusukun bannen don ka kuma parce que n'olu kumana a bɛ dilan de mais dusukun tɛ se k'o permettre u ka kuma dusukun ninnu bɛɛ bɛ dayɛlɛ a tigiw yɛrɛ se t'a la parce que dɔnni yɛrɛ kɛkun ye e bɛ fɛn min fɛ waati min na ka kɛ ka bɛn o
Tabakala. Ni ma se k'o kɛ fiyewu. Tɔrɔden min fɛnɛ bɛ yen n'o bɛ baara ni dan kɔnɔ ye. O de ye lomara ye. Lomara yɛrɛ ye tɔrɔden min rencontre de don. A kuru ye 7 ye a dalen bɛ tɔrɔbu so 7 na n'i y'o 2 fara ɲɔgɔn kan o bɛ bɔ ni 14 14 bɛ bɔ ni mɔgɔ yɛrɛ ka ɲinifɛn sɔrɔli ye. I bɛ taa sugu la fani kɔnɔ n'i taara fani kɔnɔ san mètre 2 walima mètre 1 dɔɔnin mais a mètre 2 de ka ɲi parce que n'i b'ale kɛ ale tɛ kɛ nasi a tɛ kɛ sɛbɛn. N'i ye fani kɔnɔ 2 mètres sɔrɔ i bɛna dikɛɲɛ ɲini k'o bila i bɛ lomara sɛbɛn 198 fani kɔnɔ in sanfɛ. Ka furuko yɛrɛ de gɛlɛyalen don n y'a f'i ye cɛ b'a kɛ muso b'a kɛ. N'i y'o sɛbɛn 198 fani kɔnɔ sanfɛ i bɛ dikɛɲɛ kɛ a sanfɛla la fo ka taa datugu. Mais n'i ye daba in k'a la walima filtre k'a la i b'i jɔ a bɛ lafɛn parce que n'i ye dikɛɲɛ k'a sanfɛ pour que a kana sɛbɛnni ye tɔrɔden ye efface ka bɔ yen. I bɛ taa o y'a sɔrɔ i ka duwawu d'a kan i bɛ fɛ fɛn min ka bɔ yen datuguni min bɛ yen n'o de bɛ k'e bali ka furukɛ sɔrɔ walima ka furumuso sɔrɔ i b'o fɔ a la i bɛ taa siri yiri ju la. Fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ k'e bali k'i ka furu ɲɛ sɔrɔ cɛ la muso la o bɛɛ bɛ bɔ yen i bɛ taa yɛlɛma yiri fɛ. Tabarakala. Furuko a ɲɛ bɛ sɔrɔ. Transfert fɛnɛ o ye cɛ sɔrɔ baara ye mais tubabu la k'a transférer ka b'i ka vie kɔnɔ pewu. Ale bɛ mɔgɔ ka vie réinitialiser de i n'a fɔ ka application dɔ réinitialiser o bɔ yen ka application kura installer nɔ la. Nin ka teli komi numérologie ni mise à jour yɛrɛ i bɛ ka vie numéro dɔ kɔnɔ n'o y'i ka mauvais chiffre k'i b'o kɔnɔ k'i bila chiffre ɲuman kɔnɔ. Ni Ala sɔnna. 77 01 16 16 67 01 16 16 walima 64 86 25 25 74 86 25 25. Fuseni Lalabi maa caman ka bi weleli kɔnɔ gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan sɛgɛn bɛ mɔgɔw kan fantanya jugu a bɛ mɔgɔw kan ɔ i tɛ kado dɔ d'a ma bi ka bɔ kuma kɔnɔ siga foyi t'a la kado bɛ dimanche min bɛ se ka fantanya kɛlɛ ka gɛlɛya kɛlɛ siga t'a la k'a garisɛgɛ k'a walawala. n bɛ Ala tanu n bɛ Ala barika da n bɛ turabutigi fo Gawusu Kalubɛ te kuɲɛnama to dɔw b'a wele kalakisɛ ale don n ka foli b'a ye ɲɛnama Ala ka da yɔrɔ nɛgɛ ya Rabbi n'an ko k'an bɛ toucher dɔɔnin na cogo cogo f'an da ka s'ale ma wajibi mɔgɔ minnu bɛ yen i bɛ ka wari ɲini e tɛ ka wari sɔrɔ Fuseni Lalabi kumakan na mais kumakan min a fɔra i ɲɛna kumakan minnu bɛ yen n'a ti sɔrɔ wagati bɛɛ ni Ala y'i garisɛgɛ a la i k'a lamɛn i k'a kɛ i ka farikolo to yen i ka kuma in to yen an bɛ ka min fɔ i k'a kɛ k'i t'i siyɔrɔ la mas mɔgɔ minnu bɛ yen kamanagan b'u la nafolo sɔrɔ cogo la i t'a sɔrɔ cogo dɔn fiyewu i bɛ fiɲɛ de yɛlɛma ka kɛ ji ye siga foyi t'a la Allahu akbar nin ye dɔnni kuma ye i bɛ fiɲɛ yɛlɛma ka kɛ ji ye cogo di i bɛna law sɛnɛ turabu turabuden min don a sigilen don turabu so 15nan de la turabuden yɛrɛ bɛ ci kelen wɛrɛ 2 a yɛlɛma yɔrɔ ka kɛ fiɲɛ ye ka ji yɛlɛma ka kɛ fiɲɛ o yɔrɔ min ye i bɛna a sɛbɛn Maliju jate la adamaden bɛɛ bɛ fiɲɛ min sara i bɛna law fɛnɛ sɛbɛn 2000 100 10 n'i ye law fɛnɛ sɛbɛn ni jate in na mas mɔgɔ mun bɛ wari fɛ n kan b'olu de ma mɔgɔ mun bɛ garisɛgɛ caman ba fɛ ka Ala yɛrɛ jɔyɔrɔ i ka garisɛgɛ ko la tile 5 kɔnɔna na n da bɛna so de ma tan i bɛ Maliju sɛbɛn nin sɛbɛn cogo in na law fɛnɛ sɛbɛn nin sɛbɛn cogo in na Maliju jate la 2000 100 10 ka nasi bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a tɛ se ka kɛ ni yiri 2 tɛ n m'a f'i ye n ko yiri 2 in y'a yiri ye dɛ yiri fɔlɔ o ye tomi de tomi ye yiri ye i b'a furabulu ɲini k'a fara ɲini k'a dili ɲini k'o bila i bɛna gwele fɛnɛ fara ɲini k'a bulu ɲini k'a dili ɲini k'o bila nasi in bɛɛ faralen kɔ ɲɔgɔn kan mas i bɛna kɛ ka yiri in tobi k'i ko k'i min yiri in na ka se tile 5 ma i ka garijɛgɛ ko i bɛ Ala jɔyɔrɔ y'a la a filɛ dɛ n'o mɛ ka garijɛgɛ ko wuli o to yen turabuden dɔ de bɛ yen a fɛnɛ sigilen don n da bɛ s'a ma tuguni a sigilen don turabu so 14nan na n'o b'a fɔ ko Zumana Zumana yɛrɛ bɛ ci 2 1 2
kelen i bɛ zumana sɛbɛn 2000 kɛmɛ 20 ani kelen kɔnɔnafili mana k'i kan cogo o cogo kamanagan min y'i sɛgɛn cogo o cogo n'i ye mot de zumana sɛbɛn nin da in na k'a nasi fara ɲɔgɔn kan n'i si ye san 20 ye a ko su kelen siɲɛ 20 n'i si ye san 30 ye a ko su kelen siɲɛ 30 n'i si ye san 16 ye a ko su kelen siɲɛ 16 n'i ye cɛden zumana n'i y'a ko i si hakɛ la i si tile hakɛ mas o t'i dafa fiyewu ni i ma ala jɔyɔrɔ i ka nafolotigiya la i ka hɛrɛ komi e tɛ yiri dɔn e tɛ turabuden dɔn e de bɛ yiri dɔn dakuruɲɛ kelen b'a d'i ma sira kɔrɔ suwanɛ kuru hakɛ t'ale la saba ɲini dɔrɔn i k'a bila so kɔnɔ i tɛ dɛsɛ yɛrɛ de dɛ mais fo ka tɛ diɲɛ sɔrɔ an bɛ kuma in bɛɛ kɛ dɔw t'a kɛ yɛrɛ mais masi ni i sɔnna ka sira kɔrɔ suwanɛ yiri in ka gɛlɛn ma kosɛbɛ a fɔli man ca mais n'i ye sira kɔrɔ suwanɛ kuru 3 sɔrɔ k'a bila so kɔnɔ ka ji k'a kan tile 3 tɛmɛnen kɔfɛ to i k'a dɔɔni ta k'a k'i koli ji la masi waritigiya tɛ dɛ e tɛ dɛsɛ dayirimɛ la i tɛ dɛsɛ quoi u se ka nin di sisan u ka nin kɛ kumakan minnu t'i sɔrɔ wagati bɛɛ u ka nin kɛ n'u y'a kɛ u b'a ye foli kɛ a bɔ kuma la masi foli man ca ne bolo ne bɛ weleweleda kɛ weleweleda jumɛn i ɲɔgɔnna denmisɛnw bɛ yen ka taa dɔɔni kalan u k'a dɔn i bɛ dɔɔni kalan k'a dɔn i bɛ bɔ jugusagoya la karisa y'a kɛ a ma ɲɛ n bɛ bɛɛ de fo nin wagati in na ko kalanbulon bɛ yen hali sini n'i taara i tɔgɔ sɛbɛn 1000 300 dɔrɔmɛ 11 kalanbulon n'a sutuba n'i sera yen kalan de ka di ye tɔgɔ sɛbɛn kɔfɛ i bɛ kalan kɛ yanni ka bɔ kuma la n bɛ n wolofa in fo toujours ala k'a dayɔrɔ nɛɛma n b'a fo ala k'a dayɔrɔ nɛɛma mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an filɛ nin wagati in na réseaux sociaux kan n dɔgɔnin ma alimami den Fomba Media n b'a fo courage bɛ n dɔgɔnin na n b'a fo kosɛbɛ nin wagati in na a lajɛbaga bɛɛ fo nin wagati in na ni ala sɔnna masi nin ye kuma laban kuma su in na k'a f'i ye aja 01 16 16 walima 64 86 25 25 74 86 25 25 Cheikh Sidibé fɛn min ye l'incarnation de son père Ramsès II Abu Lalabi kuma gɛlɛma ka tɛnku a la a ka cadeau di maaw ma nafoloko la an ka sɔrɔ ka su in na babu ka a wuli siga t'a la alhamdulilayi n dɔgɔnin ɲuman Fuseni Lalabi a bɔlen kɔ kuma kɔnɔ fana nafolo yɛrɛ bɛ sɔrɔ cogoya min na kuma n'o kan kosɛbɛ toujours n bɛ sigi a kan n'i ko nafoloko gɛlɛya b'i la ne b'a fɔ i tɛ ka dɔnni yɛrɛ de kɛ sinon dɔnni n'i bɛ k'a kɛ i bɛ fɛn sɔrɔ wa i bɛ kɛ fɛntigi ye dɔw b'i kɔ dɔw t'i kɔ dagan b'i kɔ dagan t'i kɔ i bɛ nafolo sɔrɔ i bɛ fɛ k'a fɔ lamɛnnikɛla ani filɛlikɛla ye ko turabu ye connaissance universelle wa connaissance réelle fana don dɔnni jɛlen min bɛ kɛ tuma bɛɛ a bɛ kɛ k'i to lahalaya bɛɛ la wa i b'a jaabi sɔrɔ cogoya bɛɛ la n'i m'a kɛ dɔrɔn i tɛ fɛn ye bɛ turabu den naani d'u ma turabu dugumasow la k'a daminɛ nafolo la ka na kɛnɛ kan ka na siyɔrɔ la ka na ko laban na n'i bɛ nin kɛ ale bɛ baara ni bagan kunkolo zɛbɛn si kunkolo zɛbɛn i bɛ nafolo sɔrɔ a ka teli wa nafolo yɛrɛ ti ba i kun yɛrɛ e t'a f'i da la fiyewu ko sɛgɛn b'i la e b'a fɔ de ko n bɛ dɔ ɲini ka fara dɔ kan k'a minɛ ka bɔ Lalabi yɔrɔ ale y'a yira k'a fɔ ko ni kelen o kelen n'i bɛ dugukolo sanfɛ nafolo b'i bolo nafolo t'i bolo i y'i damana masa ye parce que i bɛ se k'i yɛrɛ commandé o masaya dɔ yɛrɛ de nata de bɛ o de bɛ na ni nafolo yɛrɛ sɔrɔbaliya ye mais a y'a yira k'a fɔ tuguni ko tuma min na ala ye bunahadamadenw dilan k'u bila dugukolo sanfɛ n'u banna ala yɛrɛ ta ma u yɛrɛ ye fɛn min dilan fana o t'i sɔrɔ quoi bunahadamaden yɛrɛ ka bɛnkan n'u ka fɛn dilanlen o de ye nafolo
Donc depuis un banal de tama, on a fait une glace, on fait une façon belle à desser tout ça. Mais je suis là, pour l'homme qui est l'incarnation de son père. Il trop de nanimifi, il y a voilà ni ga dawada. Je suis là ni jusqu'à que ni à que je suis là, chini be waso. Ni à que chini. T'es le macaque. Souvent à vous ne ko do trop do na ka ta do itaw ka ko mi ma bla ta nye ko do no yere ba fo ko yi dande hani tigi damai ko ba fle wa wesi ka na me o le koso hani tigi be miso ani ko do no yere sika mi ko yere ama bedi sira ka fɛn sɔrɔ tile bɔ n'a bin ni ɲɔgɔn cɛ la o mago tɛ duwawu ni danga bin kɔ la o mago bɛ k'a kalan k'a dɔn dɔrɔn de la o saki o dɔrɔn o de kosɔn ni ne yɛrɛ kɔntana ni wasara n b'a fɔ n ka kumaw la n ko diɲɛ kɔnɔ yan ala bi sɔn lahara jɔ don a bɛ min k'i la n ko ne t'o dɔn mais diɲɛ kɔnɔ yan n bɛ ka dɔnni minnu d'i ma n'i sigira k'a la mais n'i y'a kɛ i bɛ ala jɔyɔrɔ i bɛ fa ala jɔyɔrɔ ala bi sɔn. Ora wajib ada doa lah. Lara jodoh kami pelajari jodoh media mana bisa. Yunusa sebe wala sampai pada no Yunusa, usebe syaitan sawa. Kemudian zaman tuhola, usebe syaitan nan. Kalau sudah tuhola, usebe syaitan anidu. Kalau masuk di Musa, usebe syaitan orang kan nasi impe ko kafar dong. Kau kumpul zere kan sandro kan orang netoi kabala kan kondiman be, luar nafen be. O be kala kan nasi ingkar kan tobi kamu. Ka dunki kono wala fa tem ala biso yi dumuni gere me ala biso soro tilma yare la Allah ta ti bolo ka donga ka o seti ala yare biso yi was afla o tire ni yere masse ko ke ni shini jamja yi bolo parce que mo ga ta yare tike yare wa so shuina a gare yare bi doko tama je suis là, mais trop de mindima. Au Sénégal, Mikida, Nida, autre bien, ou Hagati Dafa, les bonnes abîmes, voilà la puissance. L'incarnation de son père. Voilà, la sévère champine à l'hydro, il a dit à la fin de ndato flene dik le bilani reta do mbake chubamna wa ndato flene shine ne reta do minge ka mitri enye fe rote diate ka di dale kami sangi klein kuma fo la ne ala sona ka di dale kami ala tso ko yel mako ke nyere fio be mi fala fo en won mana ala kiso flebe aw me ka kuma do fere ka ni ke mi mirti ngani le ma ko nyo fo ngoni dine ni tablo no bamul na mala ba la ni ka sa ko le trogni flebe sigatala ni ke sisandro ga di dala ka mi kida ni dugu jara yi siga ka ibe wula so fenti bolo parce que jire tatima bi charte tuba bilenga mais en tant que ibe ga nyini ga analyse sigatala folie que l'incarnation de son père me folie que ka wole da fene ke ni wati na jamana chama be ole rabi play ko ka folu tige dan ne ko braza continua zaza fokata se angola jamana numa ko ba fleur shika fleur play a fleur ama were fo tabarkala Senegal chess tamakunda mu foni wati na abjan ka wa fele mu fo ole dobe ole ma alsa famia so bala era tabulla kaira kordo ibariona o bara kaba chuga tan fala na fo kutuma kalama chuga na kache sa na turu sumai amega bara en ke chuga tan fala de kemalla tabarkala ko be ba no la dobe ka fara ko ka fetika bo ko la o de foli ka me mbolo kati katla ka wole dake anyo shira funa ngene minu be mali kono ka damna nga region for la fora da ces région là-bas ka damne Afrique de l'Est, Afrique de centrale, Afrique du Sud, Afrique du Nord, Afrique be continent africain, da ces continent européen, continent asiatique, américain, Océanie. Dem seni ni yoro ni be ga mi fla ani be ga mi na men dem seni do kuma kan se ka mo worma kuma kan mais megi wole kana donima la la hatta kala nuna ni to se wakile ke mesa bantan kile ka don kala ka dondo pour que kan kisi shin kunjam terege ame bi klemina ne ma kala nye kala shila dala ka fa iboro bulu boro fe ala manne na obek siro ya ajaranye wala limine Hussein Dalabi ani a croqué l'incarnation de son père
Abu Lalabi cɛ min ye a fa falen dugukolo kan ka kɔrɔfɔw an bɛna sigi a kan sisan Cheikh Sidibe nɛgɛjuru sira kalanbulon numéro o ye 77 01 16 16 walima 67 01 16 16 64 86 25 25 walima 74 86 25 25 e ni ne tun bɛ yan ka ɲininkali k'a kɛ an bɛ bɛɛ fo o tɛ a k'an bɛɛ ni Ala ye sibiri natɔ ko o yira an na wassalam. وشكرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم وتسليما